समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ मु पद्मनाभ राउतराय आपण समस्त स्वागत जनाऊँगी आज मोर ये वीडियो। तो फ्रेंड्स ये वीडियोटी नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड। फ्रेंड्स वीडियोटी प्रथम शेष पर्यंत देखा अनुरोध कहीं जब प्रथम शेष पर्यंत आप देखुना ताल ये वीडियो कौन नॉलेज पाइपर ना नॉलेज न पाइले आप कम लगे। तो फ्रेंड्स वीडियोटी दयाकोरी प्रथम शेष पर्यंत देखा अनुरोध। जदि वीडियोटी आपको देखला पर भल लगुच 100% फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आपन गोटे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने को भूलिए। तो फ्रेंड्स आउ डेरी न करी वीडियो को स्टार्ट करिया। जदि आपन निजर सफलता कौन प्रतिशत निर्धारित करने को चाहूँ तेबे यह बहुत सहज। आपण प्रथम यह निर्धारण करंतु जे आपनकर निज ऊपर केते भरोसा रही। जदि आपनकर निज ऊपर 100% विश्वास रही तेबे आपन को सफलता 100% प्राप्त है। लोक मैंने सेमानक ऊपर विश्वास करिथान जो मानकर निज ऊपर भरोसा और विश्वास रही था। आपण टीम रे जड़ित लोक मानकर मनोबल सेतिकी बेले बढ़िबो जेते बेले आपनकर निज ऊपर दृढ़ विश्वास थिबो। फ्रेंड्स तेणु बाइबल रे लेखा अछि जदि आपनकर निज ऊपर भरोसा रही तेबे आपण पर्वत को मध्य हलै दे पारिबे। केतेक लोक कहंती एपरि भाबिबा मूर्खता किंतु मो मतरे दृढ़ संकल्प द्वारा सब किछि संभव। जो माने एकथा ऊपर संदेह करंती से माने एवरेस्ट आरोहण रो इतिहास को पढ़िबा उचित। पर पक्षरे निजर जीवन रे चमत्कार घटित हेबार आशा रखी अलसुआ परि बसी रहिथिबा व्यक्ति मानकु कहबाकू चाहिए जे केवल भाविबा द्वारा जे सामनारू पर्वत हटिଯିव से कथा केबे संभव नुहे। फ्रेंड्स एहीपरि लोक माने जानि रखिबा आवश्यक जे भाविबा बा इच्छा करिबा एवं विश्वास करिबा मध्य बहुत अंतर रही। केवल भाविबा बा इच्छा करिबा द्वारा आपण सफल होई परिबे नै। फ्रेंड्स केवल इच्छा करिबा द्वारा केही केबे डॉक्टर इंजीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं सफल व्यवसायी होई परिबे नै। ए सब आपन को इच्छा करने सह बुद्धि प्रयोग करी कठिन परिश्रम मध्यम करने पड़ता है। सेतेबेले ही आपण को मध्य विश्वास जागृत हुए तथा सफलतार रास्तार आपण जदि पाद बढ़ाबे। विश्वास सहायतार आपण प्रत्येक असंभव कार्य को संभव करि परिबे, दुनिया को जीति परिबे, सफलतार शीर्ष को छुई परिबे। जदि आपण को मध्य विश्वास अछि जे आपण सफल होई परिबे तेबे दुनिया रे कोनोसी भी शक्ति नहीं आपण को सफल हेबार रोकिबो। आपनकर एही विश्वास आपनक मध्य शक्ति और योग्यता एवं क्षमता भरी थाए जहा द्वारा आपण को अधिक विश्वास हो जाए। आपण निजर लक्ष्य को प्राप्त करिवार सफल हेबे। एथिपाई निज ऊपर संपूर्ण विश्वास रखिबा निहाती आवश्यक। किंतु एही विश्वास कारणरू निश्चित भाव में दिने आपण सफल मध्य हेबे। तो फ्रेंड्स निज ऊपर तो विश्वास रखिबा तेणु आउ कहा ऊपर विश्वास रखिले आमे आहुरी शीघ्र सफलता पाइबा। आसन जानिबा जे कंपनी रे आपण काम करूचंती से कंपनी रे प्रोडक्ट ऊपर आपण विश्वास रखंतु। कंपनी ऊपर आपण विश्वास रखंतु। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम ऊपर विश्वास रखंतु। निजर अपलाइन ऊपर विश्वास रखंतु। निजर डाउनलाइन ऊपर विश्वास रखंतु। एवं सर्वशेष में कहबी ईश्वर ऊपर विश्वास रखा निहाती दरकार। आपण जो काम करती से सफलता आपण सेतिकी बेले प्राप्त करनियंती जेते बेले आपण संपूर्ण विश्वासर सह सही काम को शुभारंभ करते। फ्रेंड्स चलंतु जानिबा आमे कंपनी रो प्रोडक्ट ऊपर विश्वास कले लाभ कौन है। कंपनी रो प्रत्येक प्रोडक्ट ऊपर आपण को विश्वास करबा दरकार जे यह उत्तम श्रेणी रो अटे। कौन से व्यक्ति को आपण जेते बेले निज टीम रे शामिल करबा पाई जाउचंती बिजनेस प्लान देखै सेते बेले आपण को कथारे कंपनी रो प्रोडक्ट ऊपर दृढ़ विश्वास प्रदर्शित होइथिबा दरकार। आपण पूर्ण विश्वास सहकारे कहिबा दरकार जे कंपनी रो प्रोडक्ट सेमानक पाई उपयोगी तथा कंपनी रो किट किनिबा सेमानकु पश्चाताप करबा पड़िबो नाही। काहेकि ना कंपनी रो प्रोडक्ट एकदम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट हमर 100% काम रे आसीबो। फ्रेंड्स तापर आमे जीवा कोटि की ना कहा पर विश्वास रखिबा ना कंपनी ऊपर ही विश्वास रखबा पड़िबो। फ्रेंड्स निज सह आपन को निजर कंपनी ऊपर विश्वास रखिबा उचित। मन रे धारणा करन जे आपण जे कंपनी सहित जड़ित अछंती
ତାହା ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କମ୍ପାନୀ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଇଁପାରିବେ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ କମ୍ପାନୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଭାବନା ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ, କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ, ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ଟିମ୍ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଯାଉ। ଆପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହ କହିପାରିବେ ଯେ ଏହି ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଳି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିଜନେସ୍ ଅଟେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ଟିମ୍ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହ କହିପାରିବେ ଯେ ଏହି ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଟେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳତା ବିଜନେସ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭଳି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏହି ବିଜନେସରେ ଜଡ଼ିତ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଧୀରେ 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 ଟପ୍ ଲେଭେଲକୁ ଗତି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ର ସାଇଜ୍ ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମର ଗ୍ରୋଥ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଅଫଲାଇନ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଉପରେ, କମ୍ପାନୀ ଉପରେ, କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଅଫଲାଇନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଫଲାଇନ୍ ଯାହା କିଛି ବତାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହାଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଯେମିତି ଜଣେ ମା ନିଜର ସନ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଅଫଲାଇନ୍, ଯାହାକୁ ମଦର ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ନିଜ ଅଫଲାଇନ୍ ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଭଳି କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ କେବେ ବି ଏହି ବିଜନେସରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। আপোଷ, ତାଳମେଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ନିହାତି ଅଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଯଦି ଅଫଲାଇନ୍ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇଫରେ ଏହି ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ବିଜନେସରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେନ୍ ଯିବା ଆମେ ନିଜର ଡାଉନ୍ ଲାଇନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରୋ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ରଖିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ନିଜର ଅଫଲାଇନ୍ ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଡାଉନ୍ ଲାଇନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରୋ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହା ସହ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର ତଥା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା? ଏସବୁ ସହ ଆମକୁ ସେହି ପରମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାର ଅଛି, ଯିଏ ସଫଳ ହେବାରେ ଆମର ସହାୟତାକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପାଖରେ ରହି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ମନରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସୀମ କୃପାରୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯେ ଆମେ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ଭଳି ଦୁନିଆର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସଫଳତାର ସାଧନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମର ସଫଳତା ଚାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ଭଳି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର କେବେ ବି ଆସି ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟାଗକୁ ପଇସାରେ ଭରପୁର କରିଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟାଗକୁ ପଇସାରେ ଭରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ଭଳି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଆପଣ ଏହି ଈଶ୍ୱରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାର୍ଗ ଉପରେ ପାଦ ବଢ଼ାଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସନ୍ଧାନର କ୍ଷମତା, କିଛି ବି କରିବାର ସାହସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।